أعزائي الطلبة طلبة السنة الثالثة متوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ce que je souhaite à vous tous. Alors, pour la préparation du devoir numéro 1 du deuxième trimestre, on vous a proposé un texte où on va travailler beaucoup d'activités concernant ce que vous avez vu déjà dans la séquence une deuxième projet ou bien la séquence 3 premier projet. D'accord. Alors, commençons. Le texte. Le 8 mai 1945, à 8 heures, un défilé d'Algériens s'ébranle à l'écart de la manifestation officielle. قال لك في 8 مارس 8 ماي 1945 على الساعة 8 كان هناك واحد الديفيلي سيبرون على كونت ديال مانيفستاسيون اوفيسيال ستادير قال لك سادير داروا يعني مظاهرات ستادير داروها الجزائريين داكور. Il est entendu que cette marche est autorisée à condition qu'elle se déroule de local. يعني حبوا يديروا ان ديفيلي حبوا يديروا اون مارش مسيرة يطالبون فيها بالاستقلال داكور الجزائريين. السلطات الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي في ذاك الوقت قال لهم ديروا هذا المسموح لكم ديروا لا مارش بصح لازم تمشي في الكالم، ما كانش هناك تخريب، ما كانش هناك يعني كلام، ما كانش هذا إلى آخره. Le défilé prend de l'ampleur des musulmans affluents de toutes les régions pour atteindre un chiffre de 10 000 manifestants. قال لك سدير هذا الديفيلي هذا يعني سدير ولا يعني سدير يلقى استقبال من طرف المسلمين اللي جاوا من كل ناحية باش يوصلوا العدد ل10,000 متظاهر. داكور. Ils se mettent en marche et chantent من جبالنا طالع صوت الأحرار. داكور. هادو جزائريين بداو في الاخر تاعهم، بداو في لو ديفيلي تاعهم هذا وبداو يستدير ينشدوا من جبالنا طلع صوت الأحرار. D'accord. Un Algérien tenait un drapeau devant un café français. واحد الجزائري كان هز الدرابو تاع الجزائر قدام واحد المقهى فرنسية. Un autre responsable ennemi se précipitait vers lui pour lui arracher le drapeau. قال لك سدير واحد اللي يعني الانسان رفيع المستوى فرنسي عدو جاه باش ينحيلو لو درابو. Il refuse. هذا الجزائري يعني امتنع، ما حبش يعطيه اللسان. L'ennemi le tue. L'ennemi le tue. العدو قتله. داكور. هذا هو النص نتاعنا. نشوفوا دوك لي كيستيون. Compréhension de l'écrit. Souligne la bonne réponse. Ce texte explique, raconte, décrit. احنا نعرفوا باللي سدير تحبوا سدير نخليكم ديروا وحدكم هكذا ومن بعد ان شاء الله صح. Quel événement a remarqué le 8 mai 45? Complète avec légende, conte, narratif, historique, explicatif, imaginaire. معناتها هذا الكلام نديروا واحدة منهم هنا واحدة منهم هنا. Ce texte est un texte, c'est un récit, ainsi de suite. Réponds par vrai ou faux. Les manifestants algériens ne sont pas nombreux. Un Algérien est tué par l'ennemi français. D'accord. نحاولوا ان شاء الله انتم حبسوا لا فيديو نديروا هذه مع بعضنا ان شاء الله ونشوفوا انتم ديروها وحدكم وشوفوا بور باش نزيدوا نفوتوا لا دوزيام باج باش ما تخلطلناش. واش قلنا souligne la bonne réponse. Ce texte explique, raconte, décrit. حنا بيسك هذا راه l'historique. حنا في لا بريمير سيل لو دوزيام بروجي رانا نهضروا على الهيستوريك تاع الجيري. اذا هذا النص مش يشرح لنا انما هو يحكي. Ce texte raconte ومش يعني يوصف لنا داكور صح. زيد. Quel événement a remarqué le 8 mai 45? Quel événement a remarqué le 8 mai 45? نعرفوا احنا باللي le 8 mai 45 فيه صدير يعني ناضوا الجزائريين يديروا ان ديفيلي الجيريان. نقولوا صدير سي هذا ان défilé d'Algériens. Un défilé d'Algériens s'ébranle
s'ébranle حتى الكلمة officiel. يعني كان هناك un défilé. حبوا يديروا une marche. On peut l'appeler ثاني une marche normale, une marche. صح. Complète avec légende, conte, narratif, historique, explicatif. هذا ce texte est un texte narratif. Est un texte narratif. C'est un texte narratif. C'est un récit historique. وحدث تاريخي. حدث تاريخي. D'accord. Réponds par vrai ou faux. Les manifestants algériens ne sont pas nombreux. Pour ne sont pas nombreux. Le défilé prend de l'ampleur des musulmans affluents de toutes les régions pour de toutes les régions. من كل بلاصة. معناتها هذه faux. Ne sont pas nombreux. Ils étaient nombreux. Faux. D'accord. Deuxième, un Algérien est tué par l'ennemi français. Oui. Un non responsable ennemi se précipite vers lui pour lui arracher le drapeau. Il refusa, l'ennemi le tue. L'ennemi le tue. Et c'est vrai. L'ennemi le tue vrai. D'accord. هذه الورقة الأولى. صح. نجيو deuxième fait. Suite, répond vrai ou faux. Les manifestants ou les Algériens manifestaient pour réclamer leur liberté. Bien sûr, c'est vrai. Elle dit c'est vrai. Elle dit c'est vrai. D'accord. Vrai. Ça. Relève du texte deux mots de la même famille. Deux mots de la même famille. Deux mots de la même. Relève du texte un CCT et dit qu'est-ce qu'il exprime. Qu'est-ce qu'il exprime. L'ennemi le tue, à qui renvoie le dans la phrase du texte. Mais les verbes, entre parenthèses, au passé simple de l'indicatif. L'ennemi tuer l'Algérien. Les élèves finir les devoirs, vous attendre le bus, tu être un bon élève, encadre le radical dans les mots suivants. Patrie, patriote, patriotisme, patrimoine. Jardin, jardinier, jardinière, jardinage, jardiner. Souligne le CCT et dit s'il exprime une date, un moment, une durée ou bien une répétition. Chaque jour, je bois mon lait. Le 19 mai 62, c'est le jour du cessez-le-feu. Un beau jour, j'ai eu une bonne nouvelle. Chaque devoir va durer une heure. Une heure, d'accord. Relève du texte deux mots de la même famille. كاين يا جماعة نشوفوا الكلمات كاين كلمة manifestation ou manifestant. Manifestation ou manifestant. Manifestation et manifestant. إذا نكتبوا manifestation ou manifestant. Manifestation et manifestant. D'accord. زيد. صح. واش قال لي؟ Relève du texte ainsi c'était et dit qu'est-ce qu'il exprime. ها يا جماعة le CCT نتاعنا واش هو c'est le 8 mai 45. Le 8 mai شوف 8 mai شوف le 8 mai 1945. هذا exprime une date. Il exprime une date. D'accord. زيد l'ennemi le tue. À qui renvoie le dans la phrase du texte. نرجعوا للنص نتاعنا واش نقولوا
قال لك vers un non responsable ennemi se précipiter vers lui pour arracher le drapeau. Il refuse. L'ennemi le tue. L'ennemi tue qui? Il tue l'Algérien. Mais là, le ترجع l'Algérien. أصل الكلمة هو l'ennemi tue l'Algérien. كي complément d'objet direct ou le قلنا يقدر يلعب un complément d'objet direct نقولوا l'ennemi le tue. إذن le ترجع l'Algérien. L'Algérien qui a pris le drapeau. إذن l'Algérien le tue un. Le égal Algérien. Ou bien égal l'Algérien. D'accord. Égal l'Algérien. À qui renvoie-le dans la phrase suivante. خلاص. Mais les verbes au passé simple. L'ennemi tuait l'Algérie, pas si simple. On dit l'ennemi tua. Tuer, tua. Ça. Les élèves finirent les devoirs. Fait le passé simple, on dit finir. Finir. D'accord. Vous attendez le bus. Vous attendîmes, vous attendîtes. Tu, un bon élève, on dit tu fus un bon élève. D'accord. Encadre radical dans les phrases, dans les mots suivants. Patrie, patriote, patriotisme et patrimoine. D'accord. هنا شوفوا كلمة PATRI 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 إذن هذه هي إذن راها باتري. jardin, jardinier, jardinière, jardinage et jardiner. شوفوا لهنا عندنا كلمة هذه ها قلنا يعني الحروف اللي كاينين في الكلمات الكل. هذا هنا شوف هاي كيف هاي كيف هذه بصح كي عادل هاي اللي هنا كيف بصح كي عادل جاردان ان اي شوف جاردان اي نو اذا هاولي راديكال. Souligne le CCT et dit s'il exprime une date, un moment, une durée ou une répétition. On dit que chaque fois je bois mon lait, c'est une répétition. Si ou le CCT, on va dire une répétition. Le 19 mars 62, c'est le jour du cessez-le-feu. هذا هو الCCT وهذا c'est une date. Il exprime une date. هنا un beau jour, j'ai eu une bonne nouvelle. هذا un moment. Chaque devoir va durer 1 heure. هذا c'est une durée. Une durée. D'accord. صح. نجيو دوك هذه transforme les phrases suivantes au style indirect. Au style indirect. D'accord. هنا واش نقولوا la mère demande à ses fils réviser vos leçons. La mère demande à ses fils de réviser
leur leçon. هنا يا اخي قلنا هذا راه في الامبيراتيف، هذه سي فراز امبيراتيف تولي الساعه نديرو دو في بلاصه هادو زوج والفيرب نديرو في الانفينيتيف ما نصرفوش. لو بير دي ا سا في voulez-vous aller à la mosquée. ها لو بير دي ا سا في هنا كيسيون s'il si elle non si elle veut aller à la mosquée. Si elle veut aller à la mosquée. Vous voulez, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez. Si elle veut, d'accord. Si elle veut. Si elle veut. Si elle veut. D'accord. Si elle veut aller à la mosquée. Ça. Le directeur déclare « Je punis le retardataire ». Le directeur déclare qu'il punit les retardataires. Qu'il punit les retardataires. D'accord. Mais la phrase suivante au singulier. Hna. La femme accourt vers le blessé et le conduit en lieu sûr. En lieu sûr. D'accord. Allez, en lieu sûr. D'accord, ça. Donne le contraire du mot ennemi. Le contraire du mot ennemi, c'est ami. Donne un titre au texte. واش نقولوا défilé d'Algériens, la demande de la liberté, ونديروا le 8 mai 45 نقدروا نديروا صدير اي عنوان نقدروا نديروه. داكور هذه هي. نقولوا la marche des Algériens pour obtenir leur liberté. هنا يعني العنوان راه يعني صدير كيما تحب دير صح. Complète le tableau suivant. On a un verbe, on a le nom d'action. Produire. وعندنا enseignement. شوفوا le verbe تاعو. وعندنا sauter, nom d'action. Finition, le verbe. إذا نقولوا produire, c'est la production. Enseignement, c'est enseigner. Sauter, c'est le saut. C'est la production. C'est l'enseignement. C'est le saut. Finition, c'est finir. Finir. D'accord. Finir. D'accord. هذا هو أعزائي الطلبة. يعني سدير الدوفوار إن شاء الله يعني رانا شفنا حوايج يعني بزاف فيه. نوصيكم على حاجة برك من وجاي إن شاء الله كي تدخلوا استدير اليوتيوب هكذا وباش توسيو كي تلقى هكذا دنك تلقى هكذا اون اكتيفيتي تلقى فيها نقولوا استدير اكتيفيتي وتلقى لا برودكسيون كي ثاني ندير في دو برودكسيون كي ثاني ندير 3 ام برودكسيون هاي باينه هذيك هاي باينه كما راك تلقاوها. دوفوار نفس الشيء مي في الاكتيفيتي ولا كي نكتب انا نقول هكذا اكتيفيتي نكتب الاخر لي نيفو اللي معنيين بها. مثلا كي ندير اكتيفيتي ندير 1
2 3 عرف بلي راها تهمك نتايا تدخل ليها. الا كان ما لقيتش التروا عرف بلي راها ما تهمكش ما تدخلش ليها. فاهمين؟ هذه هي نفس الشيء في لو سون. لو سون نفس الشيء. نكتب لي نيفو لي خاصين. مثلا ندير انا هكذا قال 2 4 تعرف بلي راه ما تهمكش هذا الاخر. تاش انت كي ندير لك سيبجونكتيف راك ما تقراش انت يا سيبجونكتيف. داكور. اذا انا ندير هادو ندير لي نيفو هادو لي خاصين. لو سون 2 4 انت إلا عدت من السنة الرابعة متوسط أعرف بلي راها تهمك ادخل ليها. السنة الثانية تهمك ادخل ليها. ما لقيتش النيفو نتاعك تروازيام ما تدخلش ليها. فاهمين؟ هذه هي إن شاء الله. ربي إن شاء الله يوفق الجميع. ربي إن شاء الله يفرحكم وتفرحونا إن شاء الله معكم بنقاط يعني سدير مهمة إن شاء الله تعالى. زيدوا ريفيزيو مليح خاطر هذوما الأسئلة ما عندهمش شنو يخرجوا من الأسئلة إن شاء الله الأساتذة. ربي يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.